Yang mulia, Excellencies, waktu yang the tersedia remaining bagi time kita that we have to untuk achieve mencapai the target target by SDGs tahun 2030 2030 tinggal kurang dari is less 9 than tahun. 9 years. Pandemi COVID-19 The COVID-19 yang pandemic that melanda affect the seluruh dunia world semakin has further mempersulit complicated pencapaian the target attainment of the SDGs SDGs tersebut. target. Bahkan, In fact, berbagai many of our kemajuan achievements so selama far ini yang have kita been capai telah undermined due to the tergerus pandemic. akibat pandemi. Di dunia, 255 255 juta million orang people in the kehilangan world have pekerjaan. lost their jobs. Di dunia, And 110 juta all orang over the kembali world, ke jurang kemiskinan. Dan 83 to 132 di seluruh dunia, million people 83 hingga 132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami in such a malnutrisi. difficult situation. Dalam Business situasi as yang usual sulit cannot seperti continue. ini, business as usual tidak bisa dilanjutkan. Cooperation and solidarity Kerjasama must be dan intensified. solidaritas harus dipertebal Innovation must be dan enhanced. inovasi harus ditingkatkan. No country can progress No until country all can countries progress until all countries progress. Therefore, Oleh karena I itu, wish to share a saya few ingin thoughts. sampaikan beberapa pemikiran. Pertama, The first, kita must harus enable membuat the world dunia untuk segera pulih dari pandemi. quick recovery from the Vaksin pandemic. adalah harapan untuk Vaccine mempercepat are dunia keluar our dari hope to krisis accelerate kesehatan the ini. world exit out of this Akses health yang adil crisis. dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Fair and Namun hingga equitable saat ini, access to kita vaccines melihat must be kesenjangan akses guaranteed, vaksin masih but sangat until now, lebar. we are Vaksin witnessing sebagai how the gap global in public vaccine goods access jangan hanya menjadi is still slogan. very wide, Indonesia mendorong agar kita and melakukan vaccines are a global percepatan public realisasi goal, kesetaraan must not akses remain vaksin merely a bagi semua negara, termasuk melalui berbagi dosis vaccine lewat as a goal COVAX public good facilities. must not remain merely a slogan. Pemenuhan kebutuhan Indonesia pendanaan encourage vaksin all of multilateral, us to accelerate realization peningkatan of access produksi to vaksin vaccines, global termasuk for all melalui countries, TRIPS waiver, including through penguatan global supply chain vaksin, partial termasuk through the menghilangkan COVAX hambatan facilities. ekspor dan hambatan bahan baku vaksin, dan Meet the peningkatan funding need diversifikasi for dan material volume produksi vaksin vaccines. termasuk di negara berkembang. Yang kedua, kita harus meningkatkan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan. Meet the Akibat funding need for material vaccine scams, melambatnya kegiatan perekonomian, increase semua global lapisan vaccine masyarakat intelligence, terdampak akibat including pandemi, removing terutama export barriers bagi and kelompok obstacle to rentan. vaccine Untuk roll, itu, jaminan dan perlindungan increasing sosial infection merupakan and volume of bagian vaccines penting production. upaya pemulihan dari pandemi. Di Indonesia, kami telah alokasikan 28,5 miliar US dollar untuk bantuan sosial. Tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha We must mikro enhance focus telah and menerima assistance bantuan to vulnerable keberlanjutan groups. usaha. Due to Ketiga, the slowdown ekonomi in dunia economic harus pulih activities, secara all bersama-sama. segments of the Beberapa negara di society dunia have telah been mencatat impacted pertumbuhan by the positif. pandemic. Namun, itu hanya akan bermanfaat jika Especially the terjadi vulnerable secara groups, bersamaan. such as Roda social perekonomian security and dunia harus protection mulai is bergerak an bersama important part of the tanpa pandemic mengorbankan recovery phase. aspek kesehatan. In Indonesia, Percepatan we pemulihan have ekonomi harus allocated dilakukan dengan tetap mengutamakan to kesehatan serta pembangunan berkelanjutan. Ke depan, kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, keadilan, dan hijau, a resilient, just, and green recovery. Dukungan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat. Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan pro-poor harus menjadi landasan. Terakhir, kemitraan global harus diperkuat. Dalam situasi saat ini, komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip no one left behind